I get up. Time. हेलो गाइस, आप लोग को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। गाइस मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 7 Pro 5G। तो इस फ़ोन को हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस ये फ़ोन आपको अंडर 40,000 पर मिल जाएगा। तो गाइस चलो फ़ोन को अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह वाह, यू खुल जा। तो पहले आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। बॉक्स के अंदर कवर के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। कवर थोड़ा सॉफ्ट है, चलेगा। ओके ओके। तो गाइस ये देखो Oppo Reno 7 Pro 5G का फ़ोन कितना प्यारी है यार। गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Thanks for watching this video.